अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर लोग आम तौर पर ज़कात अदा करते हैं। होता कुछ यूँ है कि लोग तखमीना करके, अंदाज़ा करके, बग़ैर हिसाब किताब लगाए हुए ज़कात अदा कर देते हैं। वजह ये होती है कि या तो उनको ज़कात के मसाइल से वाक़फ़ियत नहीं होती या हिसाब किताब लगाना उनको नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में हम ज़कात के ही चंद एक मसाइल ज़िक्र करेंगे। उम्मीद है आप हज़रात को समझ आएंगे। हमने गुज़िश्ता साल भी ज़कात के ताल्लुक़ से नक्शे के साथ लोगों को वीडियो के ज़रिए मसाइल समझाए थे। अगर इस बार भी समझना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है कि 2.5% किस तरीके से उसका हिसाब किताब लगाया जाएगा, किसको ज़कात दी जाएगी, किसको ज़कात नहीं दी जाएगी। इन दो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, जो हज़रात देखना चाहें देख सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में दो अहम मसले ज़कात के ताल्लुक़ से हम बयान करेंगे। ज़कात के ताल्लुक़ से याद रखें, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ज़कात देने वाला, दूसरी चीज़ वो चीज़ जिसकी ज़कात दी जाए यानी माल। दोनों की अलग अलग शर्तें हैं। अगर दोनों की शर्तें मौजूद हैं तो फिर ज़कात के अहकाम ऐसे शख्स के ऊपर जिसके पास निसाब के बक़द्र माल हो मुकल्लफ़ हो जाता है। पहली चीज़ वो शख्स जिसके पास माल हो यानी ज़कात देने वाला। इसके अंदर 4 सिफ़तों का पाया जाना ज़रूरी है। अगर इन 4 सिफ़तों में से कोई एक भी सिफ़त मौजूद नहीं होगी तो फिर ऐसा शख्स ज़कात का मुकल्लफ़ नहीं होगा, ज़कात के अहकाम उसके ऊपर नाफिज नहीं होंगे। पहली चीज़, ज़कात देने वाला शख्स आज़ाद हो, ग़ुलाम ना हो। अगर कोई शख्स ग़ुलाम है और उसके पास निसाब के बक़द्र माल है तो फिर वो ज़कात अदा नहीं करेगा, ज़कात अदा करने का मुस्तहिक नहीं ठहराया जाएगा। दूसरी सिफ़त, ज़कात अदा करने वाला मुसलमान हो, काफिर ना हो। अगर कोई शख्स काफिर है और उसके पास निसाब के बक़द्र माल है तो उसके ऊपर भी ज़कात का अदा करना ज़रूरी नहीं है। तीसरी शर्त, ज़कात देने वाला शख्स समझदार हो, पागल, मजनून और दीवाना ना हो। अगर कोई शख्स ऐसा है जो पागल है, मजनून है, दीवाना है, समझदार नहीं है और उसके माँ बाप ने उसके इंतज़ाम के तौर पर उसके लिए इंतज़ाम कर रखा है इतने माल का जितने में ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अब चूँकि ये शख्स समझदार नहीं है, मजनून है, पागल है, दीवाना है, इसलिए इसके ऊपर ज़कात के अहकाम नाफिज नहीं होंगे। ये ज़कात के अदा करने का मुकल्लफ़ नहीं ठहराया जाएगा। चौथी चीज़, ज़कात अदा करने वाला शख्स बालिग भी हो। अगर कोई बच्चा है, नाबालिग शख्स है और उसके पास निसाब के बक़द्र माल मौजूद हो तो इसके ऊपर ज़कात का अदा करना ज़रूरी नहीं होगा। तो ये 4 सिफ़तें थीं जिनका ज़कात अदा करने वाले शख्स के अंदर पाया जाना ज़रूरी है जब ये शख्स ज़कात का मुकल्लफ़ ठहराया जाएगा। ऐसे ही वो चीज़ जिसके ज़रिए ज़कात अदा की जाए यानी कि माल, इसके लिए भी चंद एक शर्तें हैं। जब माल के अंदर ये शर्तें पाई जाएंगी तभी ज़कात के अहकाम ज़कात अदा करने वाले के ऊपर नाफिज होंगे। ज़कात में दिए हुए माल के लिए 5 शर्तें ज़िक्र की जाती हैं, यानी जिस माल की ज़कात दी जा रही हो उस माल के अंदर 5 सिफ़त का होना ज़रूरी है। पहली सिफ़त कि वो माल निसाब के बक़द्र हो, यानी 52.5 तोले चांदी या तो उसके पास हो या 7.5 तोले सोना हो या फिर इन दोनों में से किसी एक के बराबर उसके पास इतना माल मौजूद हो तो अब उसके ऊपर ज़कात का अदा करना फ़र्ज़ होगा। ऐसे ही ये माल जो निसाब के बक़द्र हो, निसाब के बक़द्र होने के साथ साथ ये माल ताम भी हो, यानी ज़कात देने वाले शख्स का इस माल के ऊपर पूरा होल्ड हो, पूरा कब्ज़ा हो, किसी दूसरे के पास उसका माल रखा हुआ ना हो, ख़ास करके ऐसे शख्स के पास जिससे आने की उम्मीद नहीं है। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है कि ये माल ज़रूरत असली से ज़ायद हो, यानी घर के अंदर जो रोज़मर्रा के तौर पर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें इनसे खारिज हो, इस माल से खारिज हो। मसलन घर के अंदर बर्तन वगैरह होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं इस्तेमाल के लिए,
یہ چیزیں زکوٰۃ کے اندر شمار نہیں کی جائیں گی۔ ضرورت اصلی سے زائد وہ مال جو نصاب کے بقدر ہے گھر کے اندر موجود ہونا چاہیے، یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے کہ یہ مال جو نصاب کے بقدر موجود ہے اور تام بھی ہے اور ضرورت اصلی سے زائد بھی ہے، اس کا قرضے سے خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس مال تو موجود ہے لیکن اتنا قرضہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ اگر وہ قرضہ نکال دیا جائے تو اب یہ شخص نصاب کے بقدر مال کا مالک نہیں رہ جاتا، ایسی شکل میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس چوتھی شرط کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کسی شخص کے پاس 3 لاکھ روپے موجود ہیں اور یہ 3 لاکھ روپے نصاب کے بقدر ہیں اور اس کے اوپر ملکیت زکوٰۃ دینے والے کی تام بھی ہے، پورا ہولڈ ہے، قبضہ ہے، اور یہ 3 لاکھ روپے ضرورت اصلی سے زائد بھی ہے، لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے 1 لاکھ روپے کا۔ اب اگر 1 لاکھ روپے نکال دیے جائیں تو 2 لاکھ روپے بچتے ہیں اور 2 لاکھ روپے کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ چوتھی شرط کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ ایسی ہی 5ویں شرط یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے وہ مال نامی بھی ہو، یعنی آٹومیٹک بڑھنے والا ہو۔ آپ دیکھ لیجئے نصاب کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو آٹومیٹک بڑھتی رہتی ہیں، ان کے اندر بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، ان کی قیمت میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ تو جس مال کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس مال کے اندر ان 5 صفت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ ادھر زکوٰۃ دینے والے شخص کے اندر 4 صفت کا پایا جانا ضروری ہے اور ادھر جس مال کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کے اندر 5 صفت کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب یہ ساری کی ساری صفت پائے جائیں زکوٰۃ دینے والے کے اندر بھی اور جس مال کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کے اندر بھی، تب زکوٰۃ کے احکام نافذ ہوتے ہیں، تب زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب کب ہوگا؟ تو اس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ جو مال صاحب مال کے پاس رکھا ہوا ہے 5 صفتوں کے ساتھ، اس مال کے اوپر پوری کی پوری سال گزر جائے۔ جب پوری کی پوری سال گزر جائے گی تو اب اس صاحب مال شخص پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، ہم نے اس مسئلے کو کہ اب جب مال اکٹھا ہو گیا تمام کے تمام صفات کے ساتھ، تمام کے تمام شرائط کے ساتھ، تو اب اس کا 2.5% کا حساب کیسے لگایا جائے، یہ ہم نے گزشتہ سال ویڈیو نقشے کے ساتھ سمجھا کر کے لوگوں کو بتایا تھا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن کے اندر جا کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی صاحب مال شخص زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں کس کو دے سکتا ہے، کس کو نہیں دے سکتا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، اس کا لنک بھی ہم نے ڈسکرپشن کے اندر دے رکھا ہے، نقشے کے ساتھ ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔